Hola, hombre. Hola, tertulias en Pangea. Qué gusto verte por aquí. Muy buenas. Volvemos a Dead Synchronicity. Si nos detecta el juego, como siempre, el OBS. Espérate, me estáis escuchando, ¿no? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se escucha? ¿Todo bien? Que últimamente cada vez que empiezo los directos hago unos jaleos que flipas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos. Ajaja. Twitter es nuestro chivato oficial. Genial, muchas gracias. Pues nada, bienvenidos, ahora sí que me detecta el juego, perfecto, a una nueva partida del Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today. Soy Marxianna, ya lo sabéis, y vengo a ver si nos deprimimos del todo con este pedazo de juegazo de Fictiorama Studios, pero lo primero, siempre lo sabéis, no se nos puede olvidar, es deciros que la canción que acabáis de escuchar es de TrialCore, que le amamos. Pasaos por todos sus sitios porque hace musicotes y os va a gustar mucho. Si os ha gustado nuestro temazo, que a mí me encanta, creo que os va a gustar un montón. Así que bicheadle porque os va a gustar lo que hace. Y nada, hace una semana ya que dejamos el último capítulo de este juego. Además, ayer empezamos el Black Sad. Llevo un jaleo de juegos en la cabeza que no os lo vais a poder imaginar. Pero bueno, vamos a ver en cuántas basuras rebuscamos hoy y con qué llenamos nuestro inventario. Estamos ya en el 5º capítulo. Podréis ver, os dejaré en YouTube por aquí la lista de reproducción por si queréis verlos todos. Y nada, vamos a ello. Que me enrollo en una persiana aquí para empezar. Vale, acabamos de encontrar a este señor que resulta que es amiguito nuestro. Y hemos encontrado de hecho a su mujer que estaba muerta. Estas cosas felices que pasan en este juego. Y nada, acabamos de coger varios objetos que no son basura para variar. Bueno, son semibasura. Hemos cogido el plano de las cloacas, que fue como encontramos a su mujer, y también la cámara instantánea que tenía el compartimento roto. Se supone que tenemos que hacer unas fotos, pero... Ah, bueno, sí, tenemos un trozo de diente, because es este juego. Entonces, nada. Voy a hablar otra vez con este señor porque la verdad que no me acuerdo que nos había mandado. Did you bring the generator? No, I still haven't found Es verdad, it, generador. but I'm working on it. If we want to find out the secrets in this report, Vale. we Es need que, a ver, electricity. si os Bring me acordáis... the generator with sufficient fuel and I'll give you the answers you need, Michael. I'll do it. But hurry. Este hombre lleva Time is el running único out. periódico, yo creo, que queda en todo este mundo distópico. Entonces, todo el rollo es que destapemos que el gobierno está creando espacios que dice que son como para salvar a la gente, a los disueltos, las personas que se supone que están enfermas de esta enfermedad brutal, pero en realidad los está dejando ahí morir. Uy, cómo ha cambiado la maleta, ya ves, ¿eh? Antes que teníamos una lata vacía y en fin, creo que aquí ya no queda nada, pues vamos allá. Teníamos que arreglar la cámara de fotos. This camera needs to be repaired. The film compartment is hanging open. It can't be closed because the tab is broken. What the hell do I do now? Qué buena pregunta. Lo bueno es que todavía tenemos la palanca. I can't believe it. The tooth fragment No me puedo fits creer perfectly lo que into the acaba de slot for pasar. the broken tab. Now I can close the film compartment. No me puedo creer lo que acaba de... ¿Acabáis de ver lo que acaba de pasar? Acabamos de arreglar el compartimento del carrete de la cámara de fotos con un diente roto. Yo ya no digo nada más. Ya no digo nada más porque es que... Ya no digo nada más. Así os lo digo. Ya está. Yo no tengo nada más que decir. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo de Rose, impresionante. Pobrecita Rose. Ay, Dios mío. Chris necesita un generador eléctrico. Vale, teníamos que hacer la foto del combustible para que el cazador nos ayudara por ahí. Before leaving his house, I shoot a furtive glance at Chris. Uy. He's gazing at Sarah's photo in silence. Ay, es completely que claro, le lost acabamos in de thought. decir que ha muerto. Maybe I should have lied about what happened to her. Told him that she got away. Es que le hemos dicho que ha muerto, pero es que me sabía mal, el pobre That she's hombre ahí safe and esperando a su sound, and just mujer. waiting for the right moment to Yo qué come sé. back. The truth is a poisonous inheritance from the old world. What good does it do to know it if it snatches away your last hope? La verdad siempre, ¿verdad? Yo pienso igual que tú, tertulias. Sí.
Bueno, vamos a hacer las fotos. Que ya no me acuerdo que le habíamos pedido a este hombre a cambio de las fotos. Madre mía, que no me acuerdo de nada, por favor. Para desvelar los secretos... a ver. El hijo de Roth dice que tiene que darme un mensaje de ella. Maldita sea, necesito hablar con Colin, sea como sea. El cazador me ayudará a hacerlo a cambio de una fotografía del almacén de combustible del hospital. Vale, pues eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que meternos para allá. Mi escena favorita, ya lo sabéis. Es que todavía me impresiona, ¿eh? Luego Pepaco se mete conmigo, pero es que es verdad, es que es impresionante. Bueno. Cierto que teníamos que encender las luces, a ver. Las luces se encendían aquí. Ah, aún me acuerdo de algo. Ahí. Y ahora... Let's take a look. Perfect. Ya tengo las fotos ahora. Es que él era... Hemos descubierto... Yo no sé si tú estabas, tertulias. No sé cómo llamarte. Tertulias me resulta un poco raro. Hemos descubierto que Michael era fotógrafo. De hecho, hemos estado en su casa y todo. Muy loco el tema. Vamos a ver a nuestro querido amigo y vecino, el cazador. Hank the Hunter. Es que me da mucha gracia. Tenga usted. I've brought what we agreed. Here's the photograph of the fuel depot. Fantastic, Mike. Let's see what you've got there. Vamos a hacer una fotografía de calidad que This is tenemos una incredible. carrera. Those pigs have been storing thousands of gallons of fuel, and all within our reach. With your ID, all we have to do is go into the compound, say, hello, boys, and bring it all back here. De You've nada. just made me very, very happy, dude. I knew I wasn't wrong about you. Dude no es Now hermano, you have to colega. hold up your end of the bargain. Yes, of course I will, Mike. You know I'm a man of my word. Besides, these are hard times, and we have to help one another. No me fío de dude. este señor, I'll get no Ron me and fío his ni wife ni out esto of their me fío. trailer, so you can have a little time alone with the boy. You have my word, and my complete Así que tenía discretion. que... Es verdad, But Colin es el hijo remember, we de... promised that we'd do it my way, Vale, quietly vale, and with vale. no violence. I don't want anybody getting hurt. I just need your men to distract his parents on some pretext for long enough for me to slip in there, okay? Of course, Mike. You have my word that we'll only do what's necessary. Uy. Only what's strictly necessary. que Give me me a fío few minutes and ni then go esto to me the fío, ni trailer. esto. Everything will be fine when you get there. Okay, but before I go, can I ask you for something else? Today you've been the bearer of the best possible news, dude. So shoot. I'll see what I can do. A ver, ¿qué me dices? Esa aventura distópica es en España, el único lugar del mundo en el que, dadas estas apocalípticas circunstancias, existe un bar. Pues es altamente posible, España o Irlanda. Pero bueno, tú sabrás que creo que tú eres más historiador que yo. Así que, bueno, yo soy historiadora, pero del arte. Os recuerdo que Colin es el hijo de, no me acuerdo cómo se llamaba, el señor que nos rescató. Y está enfermo, está con el rollo este de que parece que tiene la enfermedad de los disueltos y los disueltos parece que pueden hablar con la gente muerta. Entonces, estamos ahí que nos ha dicho que quería que alguien tenía un mensaje para nosotros y creemos que es nuestra mujer, creo que se llamaba Ángela, que hemos descubierto que estábamos casados, que vamos a hacer y parece que puede ser eso. A ver, I need necesito an un electric generador. generator urgently. Hey, dude, calm down. I think you misinterpreted my offer. Since the Great Wave, a generator has become worth more than the lives of 100 people in this camp. Don't Ya. think I could Ahora que nos get you ponemos one, series, but the price will be so high that I can't imagine how you'll be able to pay me. I'm sorry, Mike. But I just gave you access to thousands of gallons of fuel. But those barrels aren't walking out of that place on their own. My men and I are going to Bueno, have to pues yo te risk los our traigo. No, hides no, by es going mentira, into the no. lion's den. I'm sorry, but the matter is closed. Por cierto, hoy he dejado la ventana abierta porque me muero del calor.
Y ayer yo creo que se me frieron las neuronas jugando al Black Sat, ¿vale? Entonces he intentado dejar la ventana abierta para ver si entra un poco de aire y puedo revivir. Es que si no, no puedo pensar. Pero si os molesta mucho el ruido, si veis que se cuela mucho, me lo decís y cerramos, ¿vale? Simplemente. Unos soldados asesinaron a una amiga en los cloacas. Necesito Some que soldiers sabes murdered a friend of mine in the sewers. Esta es la mujer I need you to take care of her body. del... Well, murdered in the sewers. And what the hell was your friend doing there? Wait, don't answer. I've heard about that custom among some relatives of the sick. It means she was hiding a dissolved in the sewers. Or am I mistaken? Yes, you're absolutely, totally, Correcto, and sí, completely estábamos- wrong. I'm not estaba going to tell you recogiendo what she was información. doing there. About her commitment to learning the truth, to changing things in the shithole left behind by the Great Wave, where you move around like a fish in water. You'd be incapable of understanding it. You couldn't even imagine making a sacrifice like that. Even I have a hard time imagining it. It's none of your business. Listen, Mike, you know what I think of those disease carriers and of the people who hide them. For everyone's sake, they all belong in the hands of the cleanup brigades. Mimi, que te calles y nos But des you lo que know queremos, what? hombre. Your intentions are good, giving a friend a decent burial. You're loyal to your friends, and I like that. Este Above señor all, you've está got to buscando... be Yo creo que faithful. quiere rollo, Loyalty is everything in this ¿sabes? new world. Yo creo que si... So consider it done. I'll take care of it, dude. Yo Her creo body que is in the sewer tunnel quiere that comes rollo. out by O the entrance to sea, the camp. Your friend porque will está have a como decent buscando todas las resting excusas para place. decirme I lo give buena you my persona que word. soy y lo You should colega be y no going sé qué. now. I've got to get the trailer sorted out. Give me a few minutes and then you can go there, okay? Adios, dude. Chao. Ah, bueno, y vamos manchándonos de sangre cada vez más, todo correcto. Ah, ya me acuerdo de dónde sacábamos el diente, porque nos dieron una paliza los polis allí en el cubo de basura con los gatos. El poli que le daban miedo a los gatos, es verdad, es verdad. Ya voy recordando, parezco el protagonista de verdad. Hoy me he metido tanto en el papel que yo también tengo amnesia. A ver... No sé si quedarnos aquí en el bar, que le ha gustado a Tertulias en Pangea. A ver... Bueno, pues vamos para allá. Vamos a... Uy, Wait a minute. What's that noise? no, tío. Why is no everyone pasa nada. fleeing? What's going on? Ah, la The ambulancia. cleanup brigades are coming. ¡No! And they're heading for Rod's trailer. ¡No! God Necesitamos damn hablar it. con The Colin. hunters turned them in. That animal turns Colin and his family in. Si es que no debíamos que He's not sick. fiarnos ni esto. It's Si a es que... mistake. Don't take him away. It's all a misunderstanding. It's just a question of minutes before those bastards break into the trailer and take the boy. Llévatelo, venga, tenemos que correr. A Michael es que se le da regular lo de correr, os lo tengo que decir. You're making a mistake. Espera que le quito el vibrador a esto. Vale, a ver. Now I understand why this window hasn't been cleaned. Besides, that glass looks pretty... Perdonad que me estoy poniendo nerviosa. Vamos a usar nuestra Okay, herramienta. I've got to act fast. Es The que es, noise the es ambulance makes will la cover the herramienta. sound of the glass ¡Hombre! breaking. Pepaco, ya te echábamos de menos. Buenas tardes. Has llegado en el momento crucial. Vamos In a spite coger a of the Colin. noise I made breaking the glass and the ambulance's deafening siren, little Colin seems to be asleep. Que le or in hemos... trance. Por si... O sea, yo sé que tú ya lo has jugado, pero bueno, por si lo dudabas, el cazador nos ha vendido, ¿vale? O sea, nos ha vendido, tal cual. Me voy a llevar... Ah, mira. pistola, ¿no? Michael? Michael, is that you? Yes, Colin. It's Se me. está liando, sí. Nos ha delatado a But Colin, le hemos dicho que how do you queríamos know my hablar con él. name? Emily hemos llevado told la me a foto lot y- about you. That's how I know you. She gave me a message. She said it was very important that I give it to you. What's all that noise outside, Michael? Where are my parents? It's nothing, Colin. Your parents will be back very soon. Don't worry. But it's impossible for you to have spoken to Emily. She's no longer with us. Yes, she is. Emily is always with me. When I go down the underground highways, she's there, waiting for me. Emily gave me a message, Michael. She told me it was something very, very important. Niño, date prisa. Que el cazador... hemos arreglado la cámara de fotos con nuestro diente roto. O sea, no me preguntes. Tell me what happens on those underground highways, Colin. The highways are very dark, and I don't want to go down there. They're too scary. There's no light, and they're full of ghosts.
There are only shadows and voices down there. Everyone seems very sad and angry. And they tell me things I don't want to know. Things I don't even understand. At first, I hid the whole time, so they wouldn't find me. Or I wandered around by myself for hours in the dark, until I met Emily. Now I'm not so afraid of the underground highways, Michael, because she's always there. Emily mola. Emily mola más que tú, Michael, seguro. You say that Emily takes care of you? But how is it possible? She protects me. She keeps me from feeling scared, because I used to be really scared. I didn't know what was happening to me. I didn't understand anything. But now with Emily by my side, everything is much better. She tells me that what's happening to me is normal, that I'm just sick, but that the sickness will go away soon. And that the pain will go away for good then, that she also got really scared when she got sick. Emily told you that she also got sick? Yes, she told me that she went through this before me, that a while back she got the same sickness I have. She told me that she felt very lonely too, and that the pain was unbearable, but that it finally ended. And that's why I shouldn't worry, that the pain and the fear will go away. She's very kind to me, Michael. She's very kind to everybody, isn't she? Yes, Colin. Sí, Yes, pero she is. nosotros Emily no contracted fuimos. the same disease. No No. tuvimos. It no can't be. somos tan cariñosos. Emily? A dissolved? Is that why they didn't let me see Si es your que vamos body? un paso por delante de ti, Is Michael. that the reason for all the secrecy surrounding your death? ¿Cuál es ese And what is this mensaje? message you have to give me that's so important? She told me that she couldn't come back to be with us, that she will be trapped forever on the underground highways, and that the same thing will happen to me very soon. That's why she asked me to tell you that we're connected, Michael. She told me that you'd understand. We're connected, and it's very important for you to remember that. Connected? What does that mean, Efectivamente. Colin? Creo Emily que told me there was a Emily thread nos, that no one can see, nos that joins us sobreestimaba. to you, and that's why there's still a chance we can be saved, but that only you could do it, while there's still time. She told me that if we're connected, there's still some hope for us all. Can you make everything go back to the way it was, Michael? I don't no want sé to be ni dónde stuck on the estoy, o sea, underground highways forever. aunque- Can you really make everything go back the way it was, Michael? We're connected? so- What does that mean? I don't understand anything. This is all crazy. Michael, help me! Ay, It madre. hurts so much! Make it stop! Colin, what's No happening? jorobes, pues he cambiado el juego 25.000 veces. Please! Bueno, pues lo siento. Ya sabéis que no es Black Sun. My God. I have to get out of here. I have to get out of here. Hey, get out of our way and let us do our job. No, don't go in there. What? I beg of you. My son! My son! Colin, no, Damn it. I can't breathe. If it's true that there's a way to change all this, I have to find it now. I don't think I can stand it any longer. I don't think anyone can. Ya, sí, yo me lo estoy empezando a preguntar también. Este juego cada día... Lo que me faltaba. Oh no. Here comes that esto no me lo sensation esperaba. again. It's like floating in a dense liquid. Me voy a Well, aprender la everything frase. around me changes and repeats in cycles. O sea, me acabo... Perdonad, pero es que me God, acabo de quedar I think I'm rotísima. starting to lose my mind. Me acabo de quedar rotísima con la escena de Colin. No sé cómo lo hace este juego, que las escenas gordas nunca me las espero, tío. Ay, Dios mío. Poor Colin. His fate was sealed long before I woke up. Pobre Where could Colin. Rod and his wife be? Truth is, I'd rather not know the answer. Forget it. I'm not... No vuelvas a entrar. Da igual, vámonos. O sea... Wow. Cada día más feliz esta distopía en la que vivimos. Wow. Mira, la ambulancia se lleva a los padres. Bueno, pues ya ahora que tenemos una pistola vamos a matar a Hank, ¿vale? Por favor. Creo que ya va tocando. ¿O qué? ¿Tiene balas? This revolver still has 2 bullets in the chamber.
The ones Rod and his wife were saving, but when Colin passed away, it's possible that by taking it, I've saved their lives, or, on the other hand, condemned them to go Creo on que más bien living. lo segundo. No soy yo muy fan, pero bueno. Tu hijo de put... Bueno, no sé si eso se puede decir en Twitch. Hey, dude, back already? Nice to see you again around here. Your timing is perfect. So tell me, how did things go with the kid? Ruthless bastard. You called the cleanup brigades. Hey, calm down, Mike. Tone it down, okay? Of course I called the cleanup brigades. What did you expect? I Hola, was si me curious about ayudaras, your te interest pagamos, in the hijo de boy, puta. so I did a little investigating on my own. My informants poked Y mi around colega Rod's es muy trailer bros y a muy little, dude, and they discovered ¿sabes? some Pero luego... things. Enough to find out how great a risk that kid and his disease represented to camp's safety. These are hard times, and we have to take care of each other, dude. It's our common responsibility. De verdad, qué mal me Besides, caes. you already know what I think of those disease carriers and the fools who protect them, Mike. We agreed that we'd do things Sacar una my mancha más way. de sangre, We vuela aquí la agreed that cabeza. no one would get Vuela hurt. la cabeza. No, dude. You're confused. I promised you I would do only what was strictly necessary to let you talk to the kid alone. And that's what I did. I made sure the soldiers gave you as much time as you needed to do whatever it was you had to do with that boy. Este hombre que Frankly, además, Mike, I ¿no os don't digo yo que nos understand why está you're tirando la complaining. caña? You gotta do what you gotta do. Is that it? Of course, Mike. Está empeñado en que You gotta queremos do what you estar gotta do. And íntimamente that's con mucha something gente. you already know better than anyone. But now, sit down and have a drink with me. We got things to celebrate. Thanks to the photo you brought us, the plan to get our hands on that fuel at the medical center Encima has es que, been es que le he ayudado, es que That encima le hemos depot ayudado, es que por holds favor. more gasoline than we could ever have imagined in our wildest dreams. We're going over there in a few hours. Hey, Michael, today is turning out to Bastardo. be a great day, don't you think? One of the best I can remember. No. I'm not gonna drink a Muchas toast with palabrotas hoy, you me because I parece. don't have anything to celebrate. You're a despicable animal. Hey, watch what you're saying, dude. No, A dilo, pathetic, dilo, ignorant nene. bastard. Dilo, Garbage from the nene. old world you were so happy to see swept away. Watch out, Mike. I warned you not to disrespect me in my bar, in front of my men. Don't keep tempting fate. Are you really offended? You're a vile insect with no morals. So God and the devil were good to you, you say. Open your eyes and look around, you paranoid worm, because you're nothing but a violent, drunken, demented psychopath, Vaya. just like your father. Turn off that music. Turn no off sé that si ha oído music eso. right now! Lo siento. La Listen, Michael. There's already been too much ambulancia commotion no es del in juego, ¿vale? refugee Es camp. de mi calle. More trouble is not in my interest. Sorry. That's the only thing stopping me from tearing you limb from limb Aunque right pega here bastante and la now, ambientación. and stashing your remains in one of those drums out there. But another word, and you're a dead man. Ay, Mike. Got it? Pero One tenía que more decirlo, word yo out lo of you, entiendo. and Yo I lo swear entiendo. that tomorrow morning they'll find your stinking corpse so tangled up in the barbed wire that they'll have to chop you up to get you out of there. And I don't care where you hide or how far you run, because Me you gustaría know decir que perro I'll ladrador find you poco in the mordedor, end. pero me da que Now Hank get no es de out los que of hacen my bien. sight. Get out of my sight! Claro, y ahora encima estamos todavía más untados de sangre. Si volvemos a entrar nos matará. Espera, voy a guardar, ¿vale? Sí, por favor. Thank you. This clandestine bar is now the Lion's Den. After our last conversation, if the hunter finds me inside, he won't hesitate to eliminate me on the spot. Querido bastardo. Pues nada. Vamos a liberar a Rose, ya te digo yo que lo vamos a liberar. Ale, No question. That pair of ruthless animals have it coming. Pues eso, but the hazlo. hunter made it clear. If you touch a hair on their heads, you're a dead man. demasiados escrúpulos. Sáquenme de aquí, ¿no? No hemos apuntado nada al diario de lo que hemos...
Perdonad, es que han sido muchas cosas juntas. Necesito un momento, ¿vale? Vale, necesitamos el generador. Luego tenemos que hacer que estos dos señores se vayan de aquí. Vamos a preguntar a Rose. Ay, Rose, cariño. No. Rose is waiting for someone to free her from her captors. Talking to her again would only feed the delusions of her warped mind even more. Es muy bonita, Rose, que nadie te diga lo contrario. De repente esa música me ha recordado un poco al Blasphemous. What exactly do you... Hey, pal. Touch that generator and you're a dead man. My partner and I don't kid around when it comes to defending what's ours. That clear? Extremely. I was just curious and wanted to see this relic up close. You don't have to get nervous. An enormous rusty tank designed to collect rainwater. Everything indicates that the Great Wave wiped out the concept of running water in one fell swoop. At least on this side of the fence. Bueno, pues ya no tenemos un diente roto, así que tendremos que hacerlo con otra cosa. Use this here? Ya. Vale. It's the note I found on the door to the apartment. Ah, bueno, sí, aquí es donde... esto es lo que... Perdona, es que de verdad no me acuerdo de nada. Aquí tenemos... ¿Nos llevamos las monedas? They're not going to let me take them, even though it's just small. No te van a dejar, pero les das un guantazo en la cara. No matter how hard I try to... Necesitamos el generador. Luego necesitamos que esta gente se vaya de aquí. Aquí no creo que me quede ya nada por hacer. Ay, joder. No sabéis lo difícil que es mantener la compostura cuando estás en un directo con la gente mirándote y tú en plan de... ¡Ah! Y este juego me hace sentirme así muchas veces. Sarah's corpse is gone. At least the devious cockroach took her body away, like we agreed. Wow. No sé si es normal, pero es que de verdad que este juego me está dejando rotísima, ¿eh? O sea, me encanta porque es una... O sea, me está pareciendo maravilla, ¿eh? Pero, ostras... Sí, podríamos ir por aquí. Vale, aquí es donde estaban los cubos de basura, el poste, y aquí podríamos subir a casa. No, tío. Oh no. It's starting again. Es verdad que la foto que teníamos, el dibujo que teníamos estaba hecho aquí. Everything's changing. Everything. Nuestra foto. O sea, la habíamos hecho nosotros. Everything's mutating. Repeating itself in cycles all around me. I don't understand. I don't understand anything. Either. I don't understand either. Tomorrow comes today. I bet that insurance company never imagined what was in store for us when it created that poster. Ay, madre. Sí, es verdad, aquí teníamos... Es verdad, aquí... No salgas, no salgas. Cierra. Aquí teníamos la foto de Emily. Stored safely inside this box. This is the only photograph I have left of Emily. I wouldn't waste too much time on this. Pounding on this... Pero no podíamos por los tornillos. No. Igual si no hubiéramos usado el diente. Without first taking out the screws. Los focos. I'm sure that I've turned them on a million times, but I have no memory of it. It's an unpleasant sensation. All the objects in this apartment si are se oye familiar, mucho la calle, and en at the serio, same time, decídmelo y cierro la strange. ventana, ¿vale? Que de repente está empezando a ver como un mogollón de follón. Si se cuela mucho el audio, me decís. Ay, la caga. This melancholy music makes my hair stand on end. I seem to be hearing the sad voice of Emily,
in every note. Where are you? How can I find you? Genial, muchas gracias. What for? No, it's like looking into a... Es que de verdad hace mucho calor. Bueno, el archivador no creo que tenga que buscar nada ahora mismo. O sea, que lo que necesitamos es el generador. Al momento de ahora es lo que... The cats have already done their business back there. Pobrecitos gatitos. ¿No vas a coger nada más del cubo de basura? ¿Tú estás seguro? Que los cubos de basura tienen tesoros. Y aquí, eso, nos vamos con nuestro querido Chris. After the Great Wave, this device is a real archaeological artifact from the old world, like an ancient coin or a dinosaur bone. It looks Mira, like it's in good shape, dinosaurio. except for one thing. Tertulias en There's parque, nowhere to plug it in. dinosaurio. Vale. Vamos a ver. Perdón, ya sé que soy. Soy muy triste, pero... Vale, voy a volver a hablar con ellos porque algo querrán. O sea, algo me tienen que decir de cómo... Hey, you guys. You talking to us? Los dinosaurios molan. Y están en todas partes. O sea, lo único que no me dicen es esto. Y no puedo I don't have anything else ganárselo to a las discuss with cartas. you two. Como en Okay, los dardos de come back Sherlock Holmes. anytime you like. You paid for her. The door... Cada vez que dicen, pagaste por ello, la puerta está abierta. Es que me da un... No. Denting that water. Es que no sé si el depósito de agua tendrá algo que ver. O estoy flipando. The lights are broken and burnt out. Ah, vale. Pues, a ver, nos estamos quedando sin espacios, quiero decir, ahora mismo. La zona donde estaban con él y su familia no puedo... Me cago en la leche, qué sustos me da. No. Que llevamos Here comes 12 horas that de sensation juego again. y me sigo... It's like floating in a dense liquid, while everything around me changes and repeats in cycles. Good God, I think I'm starting to lose my mind. Pues no sé si nos quedará mucho juego en realidad. I have no intention of climbing back up there. I'll have problems with the hunter and his men if they find me anywhere near this cable. Pero tampoco puedo pasar. No puedo This pasar. clandestine bar is now the lion's den. If the hunter finds me inside, Vale, vamos a la zona de... prolonged contact with these animals would be detrimental. Aquí ya no tengo nada, yo creo, que hacer. O sea, ya no me quedan nada, ninguna zona excepto la parte de Rose. No tengo más zonas aquí que vayan a servirme para nada. Better not. Porque este no The sun. quiere... Better not. I have no interest in. Vale, no sabemos, o sea, aquí ya tampoco tenemos nada que hacer. These two kids are about to lose their life. I think it's about time I left them alone. Me parece correcto. O sea, aquí ya tampoco tenemos nada que hacer. Luego, todo lo que tengamos que hacer tiene que ser en la ciudad. Y vaticino que será casi todo en esta zona. Aquí yo creo que no hemos vuelto a bajar a las alcantarillos después de haber encontrado la sala. Que aquí había algo. It's chilling to see it barely able to keep afloat in the raw sewage, especially when I can guess who the owner of that shoe was. Ah, sí, que aquí estaba lo del metro, es verdad. Dozens of dark tunnels converge in this area, most of them closed or inaccessible from here. This place must be the true subterranean heart of the city. There's a very familiar sound coming from the depths of the tunnel behind this grate. It's a subway train. I don't get it. If they boarded up the subway stops and shut down the subway service, what the devil are those trains carrying? And where are they going?
Ay, lo de la mano. Qué bonito todo en este juego, ¿eh? Sarah's corpse is gone. At least the devious cockroach took her body away, like we agreed. Creo que ya no tengo nada más que hacer. Pues me estoy quedando sin sitios en los que hacer cosas. A ver. Iba a decir que para qué usamos a los peces estos muertos que había aquí, pero ya me he acordado, los gatitos. Ay, mi pantalla favorita. El bosque de la fiesta, totalmente. ¿Qué es la música, tío? Yo creo que ahora mismo oigo la música del parque, voy del bosque, sí. Oigo la música del parque fuera del juego y se me ponen los pelos de punta igual. De verdad os lo digo, ¿eh? Better not. Going down to... Yeah. A ver, Uma, si nos puede decir algo que no creo. Hello, Uma. Uma, I should be going now. Talk to my father, Michael. Tell him that I'm all right, that he shouldn't worry, that we'll be seeing each other soon, very soon. No hemos ido a decirle nada al padre. Igual hubiera sido buena idea. Esta escena también es impresionante. Me recuerda a una escena del Dr. Mengele en I Have No Mouth, and I Must Scream. Marxianna, referentes para todo. Todo me recuerda a algo, es que es... Bueno. Vale. Vale. A que me cargo la entrada al metro. A metal crowbar against bricks and cement? Seems like a lot. Y si lo envolvemos con la cosa esta que deshace. I Es don't que no think me I deja gain usar anything esto. by using this here. Vale. It's the device the cleanup brigades use to navigate during their raids. Sort of an electronic map. It looks like some satellites are actually still working up the Great Wave. I just have to enter an address, and this screen will show me where it is. Ya, pero no tenemos ninguna nueva dirección. Tenemos aquí lo del candado. ¿Podemos llamar a la puerta? Señor. This house already has an owner. Let's leave things the way they are. ¿Podemos This llamar? home already has... Vale, chico, yo qué sé. ¿Podemos volver a hablar con Chris? Hello, Chris. Michael, No, I still haven't found it. But I'm working on it. if we want to find out the secret, bring me the generator with sufficient fuel and I'll give you the ¡Hala! answers Con you combustible y need, Michael. todo. I'll do it. But hurry. Time is getting low. Oh, Lord. I'm completely exhausted. I feel like I've been wandering around this new world for centuries. But I can't stop to Una rest now. semana te hemos dejado Not aquí. until Chris and I have uncovered the secrets in that army report. Me encanta que nos hayan metido ahí ya Getting into a movidas punching match with this wouldn't help me gubernamentales at all. y el gobierno está siendo corrupto y no sé qué. Me parece guay. O sea, estaba echando un poco en falta eso. Aunque desde que conocimos el tema de... Some of these documents have stems from intelligence perdón. agencies, even the army itself on them. Desde que It looks like conocimos el Chris's tema del newspaper hospital deals ya with highly teníamos la placed mosca and detrás de la sensitive oreja, pero sources. Where did he get all this material? el señor en silla de ruedas, que sabe mucho más de este mundo y tiene mucho más material del que tenemos nosotros. Ahí lo dejo. Vamos a ver. Piensa, Ana, piensa. Oye, ¿y esto no podemos I'm afraid usarlo? I can't do that.
I prefer to hold on to it. ¿Qué? Es una faltada lo de que te será más útil a ti. Porque él va en silla de ruedas y no se puede mover. ¿Es eso, Michael? Mal. Michael, mal. No. When the hardware you're trying to use got wrecked in the Great Wave. Y no podemos abrir la pantalla. Getting into a punching match. Chico, es que de verdad. ¿Cuántas horas llevamos de juego? Por favor, recordadme cuántas horas llevamos de este juego. Que todavía tenemos que explicarle a Michael cómo se usa la dichosa palanca. De verdad. De verdad, Michael. Escúchame. Tienes un problema. Quienes jugamos nos encanta la palanca y tú estás empeñado en que no quieres usarla con nada. Chico, pues no sé. No sé. Claro, es que es eso, es lo que dices tú, Pepaco. Es que el juego te lo acabas solo con la palanca. Es que me dejaras dar una paliza a los de Rose con la palanca y ya está. ¡Todo bien! ¿Qué más? De hecho, no sé si he usado la palanca allí. Es que claro, el monitor no funciona, pero no me deja abrirlo. Sí, ya sé que soy violenta, ¿vale? Pero es que este juego me afecta mucho. Porque mira, le dices, oye, esta puerta que está blindada. Si no lo has intentado. Si es que no lo has intentado, Michael. No lo has intentado. Pero bueno, y le dices aquí, úsalo aquí, quita los tornillos. No, pero ¿cómo voy a hacer eso? Me una foto aquí. It doesn't seem like there's anything interesting in. Sí, claro, yo lo usaría. Pero Michael lo usa. No, Michael no lo usa. Maybe to the pre-Great Wave Michael, what's in this cabinet was important. But to me, there's nothing of interest in that file cabinet full of old papers. Bueno, ahí le puedo dar la razón. The debris left by the failure of Michael Argent, photographer. As dry and as empty as the contents of my memory. I see various liquor bottles scattered around the room. That explains the odor I find so unbearable. Me parecen espectaculares, os lo digo de verdad, ¿eh? What for? It's like a shelf with photos, discs, and dozens of books in every imaginable size and color. This must be the repository for a big chunk of Michael Argent's personality and tastes. It's exactly the same view of the park and the statue that appears in the photo on the poster. No doubt this must have been one of my simplest and most lucrative jobs. I completed it without even leaving the house. ¿Cómo molabas, Michael? ¿Qué ha sido de ti? Supongo que no podré bajar aquí, ¿verdad? No sé si quiero más parques, también os digo, ¿eh? The blades of this contraption must have stopped turning months ago, and I don't think doing without it is the owner's biggest problem right now. Muy bien, gracias tertulias por pasarte. Revienta el cazador y compañía en cuanto tengas oportunidad. Prometido. Prometido. Tú también, cuídate. Gracias. Chao. The blades of this contraption, I don't... Let's not waste time on this contraption. I'm afraid that it's... Sí, que claro, tiene que haber... Si el generador no es ese... Que luego vendrá la segunda parte. La segunda parte de conseguir el... Consigue el combustible que se lo habrá llevado el otro juego. These stains mark the spot where that bloated psychopath knocked me down with his flashlight. Now I can say I've made my mark in this new world. Bueno. Yo creo que... Es que no sé ahora. Vale. Vámonos. Pero no sé a dónde. No podemos dar una paliza entonces a los de... No está permitido, ¿no? Vengo muy violenta, el calor me pone muy violenta, querides. Me perdonáis. Vale. Vamos a tirarles la mesa abajo. I'm not gonna do it, although it would be... Sí. These guys have improvised a card table for their poker game by putting a plank on top of 2 old tires. There's no doubt that necessity has sharpened the resourcefulness of the people who live in the camp.
Kidnapping, miro. coercion, abuse, sex slavery. Those two bastards deserve to be locked up someplace even worse than this camp. But this is the new world. And what's more, they're the hunter's protégés. Porque imagino que desde dentro no se verá. Otra canción, otra música que creo que la oigo descontextualizada y me encogería el corazón igual. There's makeup scattered at the foot of this mirror. I suppose those savages out there force Rose to put on makeup to make herself look older than she really is. No doubt about it. Rose is the most sorely abused of all the victims I've seen in this new world. Someone should take her away from all this before it's too late. But the hunter was clear. Try to be a hero, and you're a dead man. ¿Y si matamos al cazador? Igual la solución es esa, ¿o qué? It would break Rose's heart to see me stealing her baby. I don't quite see how I could use this here. ¿Y no puedo simplemente pegar un tiro al aire aquí I have no... para que todo el mundo salga de fuera? O sea... I've never figured out exactly what all those drums contain. And if I blew up the... I've never figured... And if I blew... Ya, eso es verdad, sí. I'm not going to shoot at that. Besides, I don't have great faith in my aim. Ya, eso también lo entiendo. Chico, es que... Bueno, Michael es como si yo viviera en un mundo posapocalíptico, ¿sabes? Esto que dices... Es que no eres buena realmente en nada, Ana. Estás en un problema, sí. The camera is loaded and ready to take pictures. ¿Y si les hago una foto? Say Not cheese. even a top fashion photographer could take a flattering picture of those two individuals. ¿Y a esto? Supongo que Who no. would porque want no to te- keep a souvenir of the faces of these guys? Not me, anyways. Vale, yo qué sé, chico. Pues igual para luego denunciarles. El juicio de Nuremberg se... Uy, uy, uy. Oh no. It's starting again. It's amazing. Everything's changing. Everything. No se me ha ocurrido usar... No, ¿verdad? Everything's... I don't understand. No, yo tampoco lo entiendo, cariño. No se me ha ocurrido usar aquí... Mix explosions with gasoline-powered machines? Maybe some other time. Venga, Besides, hombre. I need a generator and it's gotta... Use Vale. this here? I'm not gonna shoot at that. Besides, I don't think I'd get... Vamos a intentar hacer como que secuestramos a Rose. A ver qué pasa. Hello, Mr. Sleepyhead. Have you come to help Yo us? quería secuestrarla. I don't know whether who I was before the Great Wave entitles me to make any kind Que of esta... moral No, judgments. no se le ocurrirá. But what I do know is that the hunter and his men are a real cancer in this new world, which is the only thing that really counts right now. The girl has a right to defend herself. Ah, that bien, bastard vale, vale. said. So Durante un someone minuto he should give her pensado a que la chance íbamos to a do matar, that. en plan de It's para only acabar con su fair, sufrimiento. Right? I can't get you out of here, Rose. I'm sorry. You're the only one that can do it. Thank you. As she was picking up the Esto no va a revolver, acabar bien. she gave me a look of determination that I didn't know she had in her. No va a acabar nada. Rose acted so quickly that I barely saw what happened through the crack in the door of her van. Her hand was steady, even when the second man begged for his life, sobbing and groveling on the floor. The bullet went right through his heart. Blood splattered all over her white dress. And then she let the revolver drop and sat down, lost in her own world. And she didn't do or say anything else, holed up in her tiny, delirious inner landscape. There she had everything she could ever need, safe at last from the new world, which she will probably never return to. Se lo merecían, Rose. Se lo merecían, joder. I'm not gonna pick up that revolver. What for?
Rose fired the only 2 bullets left in the chamber. Pues por lo menos sí. There's no point in bothering her. Fortunately for her, Rose isn't here anymore. Era ella la que tenía que impartir justicia. Me ha parecido bien. Tengo que decir que me ha parecido bien. I'm afraid those bastards just played their last hand. I can't help but think those guys got what was coming to them, even if that's a thought worthy of the hunter. Bueno, no sé qué decirte. Yo lo veo bien. Ale, que os den. Os merecíais algo peor. No, the water turned the generator into an enormous hunk of scrap metal. Why would I want to take it with me in this condition? ¿Perdón? What the hell? Another one of those repeating images. Of those damn time loops. ¿Qué está pasando? Rose. No, don't do it. No! It's Rose, killing her captors again. But there's something ¿Estará in todo en this la one cabeza de that's Rose? different. It feels more Estamos viendo real and more intense than the other times. Estamos viviendo en la cabeza de... ¿Dónde está? Ya ves. No. Wow. ¿Y entonces? I don't see how to use the... There's no point in bothering her. Entonces, ¿qué tengo que provocar que vuelva? No. Why would I want to... He perdido la oportunidad, dime que no. Damn it. That's what happens when you... The contents of the water tank made it completely useless. Oh. After what happened, that room probably looks even gloomier and more sordid than before. I'm not going back in there. Too late. Covering it now wouldn't do any good. Ya, por eso quería. I'm not gonna... I'm afraid those I can't help but think those guys got... Even if that's a thought worthy of the... Entonces... ¿He perdido la oportunidad? ¿Se acabó? Ya no puedo hacer nada más. Damn it. That's what happens when the contents of the water tank... I'm afraid I can't... Not even a top fashion photographer. I'm not going to give this camera to anyone. No, pero el único fotógrafo aquí soy yo. Escucha. Un poco de... humildad. Ah, mira, pero con las monedas ahora lo que podemos hacer es desatornillar esto. Que igual no, pero es un truco bastante Let's viejo. see. The coins fit perfectly in the heads of the screws. It'll be no trouble loosening them Efectivamente and podemos taking the fabric desatornillar with them. esto. Y a lo mejor se repite la visión y podemos cubrir el generador con... Pobrecita Rose, de verdad. La mierda de nuevo mundo de... Too late. I'm not... Rose, cariño. It's Rose. Sitting I'm afraid she's gone, and she's not coming back. It doesn't seem like a good idea. Que me hubiera dado tiempo.
Vale. Entonces, nada, ahora tenemos la It's the tele. backdrop I used for the photography jobs I did at home. It looks waterproof. Vale, pero entonces, si esto es lo que teníamos que poner, tiene que haber otra manera de volver a provocar el... Ah, no, no, sí, tiene que haber otra manera de volver a provocar la visión de Rose. No sé These qué are the es lo que estaba one of... haciendo. No, the water turned the generator into an enormous hunk of scrap metal. Why would I want to take... Damn it. That's what happened. The Too late. Seeing the current condition of the players, I doubt anyone will ever play cards on that table again. I'm afraid those bastards just played their last hand. I can't help but think those guys got what was coming to them, even if that's a thought worthy of the hunter. Este señor, el abuelete que estaba aquí, lo vimos un par de veces If the hunter finds... y ya no ha venido más. Vale, Ana, o sea, tienes que hacer algo más que simplemente dar vueltas por aquí, cariño. These enormous walls of scrap metal surround the dirty lot where Rose lives. A forest of metal that leads to the heart of the castle where the captive princess is waiting rescue. I wish this were nothing more than a story dreamed up by that poor, oversized little girl. But that's not the way it is. The lights are... It doesn't look like... The lights are broken and burnt out. Rose already has enough lights hanging from the ceiling of her room. I don't think it would do... Y no podemos llevarnos a los mafiosos, que parezca que se han ido o algo así. Y así nadie toma represalias contra Rose. Vale. O sea, la idea era no hacer nada. Ok. No. ¿Qué más se me da, lo de no Rose. hacer nada? No, don't do it. No. Es una pasada, la verdad que es una pasada. Aunque, joder, pobre Rose. Okay. Ya podemos llevarnos... First I'll unplug the cables that connected to the trailer. O sea, me encanta este señor que se lo toma todo con esta naturalidad. En plan de, acabamos de vivir un flashback, hemos modificado el futuro, pero res, ¿no? No pasa nada. Mola mucho. Rose, no quiero dejarte aquí, pero... En serio, o sea, es que habéis visto la naturalidad, ¿no? Ah, mira, hemos cambiado Yuppie. Hola, señor. Paradoja temporal. Sí, un día normal en la oficina posapocalíptica. De verdad, ¿eh? Ostras. No matter how hard I try... Ah, vale. I brought the generator you need, Chris. Great, Michael. I knew you could do it. Lo que no sé es Give me cómo a nos few cabe en el minutes to set up bolsillo. the computer Pero and por open una vez the no llevamos report. basura. While Chris was getting everything ready, I decided to Mira, sit al final down in one of vamos the a sentar, armchairs que in ya the estamos office. I was cansaditos. exhausted. My mind had been trying to make sense of the last few hours of my life for what seemed like an eternity. The first hours following my bitter birth in this new world. But how could I judge the new world if I could barely remember the old one? The only thing I was sure of was that we had lost something very valuable along the way. The photograph of our life, overnight, had turned into a dark, blurry, sepia-tinted image. All of civilization had drowned under the great wave, and the only thing left on the beach were its remains. But no, I was fooling myself. I was already lost Eso before te the iba a decir, catastrophe. que tú mucho catástrofe, mucho tal, pero... All the other victims of the Great Wave had been luckier than me. They still dreamed of returning to their lives. Mine had already been broken a long time ago. Did I really stand a chance No of seas penas, recovering something I'd already lost forever?
What No type seas of penas, strength? Michael. What type of miracle could ever give me? Porque hay gente que ha that perdido a su second hijo. chance? No seas penas. Michael, A llorar a la wake llorería. up. Hombre, ya. What's happening? The report, Michael. It's the report. I was going over it while you were sleeping. It's incredible. It's way beyond our expectations. You're gonna think I've gone crazy, but I don't even know where to start. How about at the beginning? Okay. It's the Dead Qué gran orador Synchronicity eres, Michael. point. The entire universe is changing, and we're going to witness it. We're Whoa. going to be witnesses and victims. Vaya, Witnesses? vaya por dónde. Victims? But what the hell are you talking about? What is this Dead Synchronicity point? It's hard to explain. You're a photographer, so I'll try this analogy. Imagine a person's life chronicled in photographs. Vale. Up to now, and according to the rules that governed our universe, Escúchame, we que were esto se all está poniendo subject to cósmico. certain very specific temporal rules. Past, present, and future. That's all there was to it. So, the first thing we'd find would be a photo of the person as a newborn, then another on the Luego en person's su sixth sexto cumpleaños, birthday, en la and universidad, another in college, and casado. so Esto es on. una vida. Then we'd Esto es see una vida ya photos of the antigua, ¿eh? person's wedding, Las nuevas children, generaciones, old esto. age, death, all in logical, linear, chronological order. Since our universe is conceived along a single line that starts in the past, makes a stopover in the present, and then projects into the future. Vale. Do you follow me? Yes, Más o menos. of course I follow you. Más o menos. Well, imagine now that this entire temporal architecture crumbles, falls apart, dissolves. Imagine that something or someone Difícil has imaginar altered the eso. foundations of our universe, changing the rules of the game, forever Thanos por annihilating aquí? our idea of time, the concepts of past, present, and future. I think you just lost me, Chris. Ya, Then let me sí. continue with the metaphor of the photographs. Imagine now that a card dealer takes all these snapshots that sum up the life of this person, shuffles them, and places them in a stack in one spot on the card table. What would we have then? There would no longer be a chronological line, Michael. There would be no past, present, or future. Estoy Each of flipando the con esto. individual events captured in these photographs, they would all be happening Ocurrirían a la vez. simultaneously, at the Claro. exact same point in time. Qué And buen that símil, point me we would call... encanta. The Dead Synchronicity point. Exactly. Now our world is abandoning its old physical laws and ¿Pero getting por qué? closer to that dead synchronicity point where time no longer exists. And therefore, all the phenomena and events that happened or will happen in the universe will start to be stacked on top of other ones, like the photographs in the dealer's deck. Pero qué puta locura más maravillosa. That sounds crazy. Eso es. How Eso credible do decía. you think this report is? Completely, Michael. The dead synchronicity point is a fact, and the worst thing is that we're approaching it faster and faster. Pero, It'll ¿cómo only be a es matter algo of físico? days, at best maybe a few weeks, before the universe enters this new state. Oh, Dios mío, ¿vamos a salvar el is universo? ending, in every sense. ¿En serio? And what does all this have to do with us? Come on, do you still not see it? This change in Es que the es cortico. architecture of the universe, this nullification of time, is the real origin of the Great Wave, the dissolved, and the emergence of the new Por eso la world. gente se está disolviendo. Vale. So, the Great Wave was caused by this approach to Uy, the uy, Dead uy, uy, Synchronicity esto, point? madre mía, me está Yes, encantando. Michael. The Great Wave was the first manifestation of our universe's approach to the Dead Synchronicity point. Pero entonces That's nadie why the está muerto, catastrophe nadie está struck at vivo. the same time all over the planet. It wasn't just a local occurrence. It had global dimensions. It was the first clear and obvious sign that something Algo- was sí, algo going iba un wrong, poco mal, and it sí. brought chaos and misery to the world, as you've been seeing yourself since you woke up. ¡Qué locura! Me encanta. No me ha quedado claro... Por favor, mirad esta línea de diálogo. No me ha quedado nada clara tu explicación sobre en qué consiste ese dichoso punto de sincronicidad muerta. En plan de, por favor, explícamelo otra vez. Además me da... Es como que ya se lo... Como si veis que está el textito como en gris, como si ya se lo hubiera preguntado a mi madre mía. En plan de, igual no es fácil y hay que explicarlo más de una vez. Qué bueno es que eso. Bueno, perdón. Hombre, lo de los disueltos, yo le veo... ¿Qué demonios tienen que ver los disueltos con todo esto? Me puedo hacer una idea.
Porque cuando está todo en el mismo punto... Pero bueno, vamos a preguntárselo, va. What the hell do the dissolved have to do with all this? Por eso pueden ver el According to the futuro report, y the el dissolved are pasaje still este a big oscuro. mystery. There isn't much information about them or their disease. What we do know is that they are people who are especially sensitive to the Dead Synchronicity point. And that is what's so tragic about them. Vale. Especially sensitive? Of course. This transformation, this radical and overwhelming change in the basic structure of the universe is totally incompatible Ya, with human sí, life. sí, tiene We're sentido. condemned to die, Michael. Each and every one of us. Entonces, ¿el terrible. pasillo oscuro ese? How can you be so sure of that? If you think about it rationally, it's obvious. O sea, Our bodies are the product of hundreds of thousands of el years of punto de evolution, sincronicidad of a muerta ha gradual pasado a and ser precarious mi teoría del adaptation to fin the de la humanidad environment, favorita. the universe and its A partir de physical ahora. laws. O sea, Reaching the pero dead totalmente. synchronicity point, the annihilation of time, we'd need another 100,000 years to adapt to such a drastic change. Tiene And what do you sentido. think will happen to the human race, to each and every one of us when this process concludes? I'll Es tell muy you. buena, sí, sí. Our primary metabolism will go into a state of shock. Our entire cell structure will be jolted so profoundly and so Jolt. violently that what we now Tenemos call unas our células bodies tontitas. will lose all coherence, leaving behind just a brown puddle as evidence of our existence. We'll dissolve. poor Exactamente. sick people. Muy bien, tú Indeed, solito, Michael. according to the report, the dissolved are simply pioneers, people who are ahead of their time. Pero the no vanguard dejan of the de human race in existir, its final extinction. porque en realidad That's why some existen- cases started cropping up so early, even before the Great Wave. Their illness was the harbinger of the enormous explosion that was to follow. It preceded it by hours, even days. And that's why the cases are multiplying exponentially as we get closer to the end. Do you understand? We'll all end up turning into dissolved. Entiendo. Ha entrado mi madre en la habitación mientras hablabas. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí, básicamente. Que es una buena frase para disimular. Ay, me meo. A ver, la última vez que hablamos... O sea, me encanta, de verdad, que es mi teoría del fin de la humanidad favorita desde este momento, ¿eh? La guerra de los robots, ni qué guerra de los robots. O sea, puedes comparar eso con que cambie la estructura de nuestro universo y de repente ocurra todo en el mismo... O sea, es que me parece brutalísimo. The last time we spoke, you told me that there could be a solution. Sí, A cierto. way to reverse all this madness. Yes, and that's the best part of the report. Theoretically, Michael, and paradoxical as it may sound, No hay que ser our físico progress cuántico toward ni the nada. dead synchronicity point also brings the opportunity to change things, to turn the process around and return to where we were before our world collapsed. And how would that be possible? Interesante. By penetrating the very center of the anomaly. Ah, o sea, tenemos que the llegar al deepest centro de la nucleus anomalía. of dead Nos tenemos que meter por el synchronicity agujero and ese. arriving at the point where time is just starting to fold back Bueno, into bueno, itself esto before os juro the que no me lo process is esperaba. O sea, completed. este juego If, sorprendiéndome. inside the dead synchronicity point, each and every one of the events that have Pero happened vamos or a will explotar si happen nos in the metemos ahí. universe unfold, then surely it must be possible to gain access to the moment when something or Seguramente. someone triggered the Seguramente. catastrophe and stop it. I can't believe what I'm hearing. You're talking about time travel. Yes. Seguramente. I'm Ha dicho talking about the seguramente. possibility of accessing the past to save our present and our future. Of turning the great Seguramente. wave and all its consequences into a mere nightmare that never actually happened. Ah, vamos a The volver report al... talks about the Yo no sé si quiero volver a hypothetical Capitán. existence of a door leading into the very heart of the dead synchronicity podemos point. mejorarlo. A door to each and every one of the snapshots of the past, present, and future of our universe. And if, through that Vale. door, we had a chance to access the precise instant when everything went haywire, then we might be able to change things. Michael, Vale. that's what we've got to focus on in whatever time we have left. But I have to continue studying this report. I'm sure there are more answers in it, and you have got to help me. Vale. You're telling me that the dead synchronicity point is the origin of all this chaos? That our only chance of salvation is a theoretical journey to the past? Or sooner or later we'll all be obliterated? Like those poor dissolved? That's right, Michael. Yo So sabía que we éramos better get to disueltos. work on ¿Acordáis it que lo as soon dijimos as possible. en otros By episodios? the way, the report also mentions another very interesting thing about the dissolved. What is it?
It seems that in their trances, through their trips to the underground highways, esto es lo que the decía sick Connie. form a strange relationship with each other. It's as if the disease unites them, regardless of any physical distance that might separate them. The report is very unclear on this point, but it seems as if the dissolved are somehow linked, connected. Por eso, ¿ves cómo estamos disueltos? Claro, si es que lo sabía, si es que lo sabíamos. Remember, please, remember. Everything fits now. Everything makes sense. Please. Enough. Claro, por eso las visiones, por eso, claro. Emily asked me to tell you that we're connected, Michael. We're connected. Es absolutamente necesario volver. Michael, what's going on? Chris, get one of those tests ready. Fast. But what for? Sí, sí, You sí. don't sí. think that you're also... Yes, I am. Do as I say. Okay. Give me your hand. Ahora viene It's la parte positive. triste. Michael, you're sick. Eso lo sabemos. You're dissolved. No. That can't be. No. No. Si es que sí. Michael, I'm sorry. Michael. Michael. Wake up. Emily? Ah, claro, y Emily. Emily, Por eso no estábamos is it you? teniendo las visiones. Please, con los Michael, wake demás. up. Wake up. Is that really you? Where am I? Yes, Michael. It's me. You are on the underground highways. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! No, tío, no puede acabarse así. Y tanto que es la parte triste. ¿Y ya está? ¿Cuándo sale el 2? O sea, necesito una segunda parte de esto. No, tío. No. Ostras. Joder, me acabo de quedar muy rota, ¿eh? Hasta que fuck. En serio. Impresionante, impresionante este juego. O sea, sorprendiendo hasta el final. Me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Pero me ha dejado rotísima. O sea, ya está. Y ahora... Ya está. Michael... Pero bueno, tenía que haberse puesto peor, ¿no? Supuestamente en algún punto iban a desarrollar el segundo. Desde aquí, campaña. Ahora mismo todo el mundo a buscar el mail de Fictiorama Studios y las redes sociales y todo y a cocerles a mensajes de Dead Synchronicity 2, Dead Synchronicity 2, Dead Synchronicity 2. No, está claro que no vendió igual que el Dune of the Monkeys. A ver, lo entiendo, es una aventura gráfica tradicional, pero jolines. Es que es buenísima, es que yo necesito seguir con esta historia. Nunca pensé que diría esto, pero creo que voy a echar de menos a Michael. ¡Ostras! Vaya por Dios. Bueno, pues esperemos que desarrollen el 2. Si desarrollan el 2, estaré aquí, jugándolo con vosotros. O sea, este juego me ha roto muchos esquemas. Y al final me ha dejado rotísima. De verdad que me ha gustado mucho. Sabéis que me gusta mucho la parte estética, tanto el diseño de personajes como de escenarios me han parecido brutales. El guión, cómo está construido el guión en esa mezcla de poesía y
y argot de la calle. Me ha gustado muchísimo, sí. O sea, sé que soy una exagerada y me vais a decir, ¿qué siempre dice lo mismo? Sí, puede ser, pero es que me ha gustado mucho. Me encanta haber elegido este juego para jugarlo, excepto porque me he quedado con las ganas de seguir. ¡Ostras! Ah, mira, aquí están todos los baques. Ahí tenía que haberme apuntado los nombres cuando los vimos ahí en el informe este que tenía ahí en las brigadas de limpieza. Y localizarlos en plan de, es este. Enhorabuena, Fictiorama, o sea, con este juegazo, empezar con esto me parece una locura. Que este fuera su primer juego es como boom. Y lo que me da rabia es no haberlo jugado antes, porque entonces hubiera pedido el 2 antes. Ya llevaría años cociéndoles a mensajes de el 2. Wow. O sea, se puede decir que hubo gente que apoyó el proyecto. Y me alegro mucho, la verdad, que creo que quedarían contentes. Nunca es tarde para pedir. Sí. Es que de verdad, si ahora mismo sacaran, si hubiera una segunda parte de este juego, es que empezaba a jugarla ahora mismo, es que no esperábamos ni a mañana. Como de, me iba 15 minutos, me veíais instalar el juego y todo, hasta comprármelo. Jope, qué pena que no sacaran el 2, que sí que estaba planificado un Dead Synchronicity 2. Pues de verdad que espero que en algún momento lo desarrolle, porque es que me he quedado loquísima. Es que lo he dicho como 500 veces para que os hagáis una idea. Muy bien, de verdad. Muy bien. Hacía tiempo que no jugaba una aventura gráfica point and click que disfrutara tanto, ¿eh? Y eso que es que además hay momentos que es que no se me van a borrar de la cabeza. A cada juego que sacan me alegra, pero por dentro de mí algo muere. Sí, Pepaco, creo que yo voy a ser de esas también. Que tengo muchas ganas del Do Not Feed the Monkeys 2, ¿eh? O sea, por descontado, porque el 1 también me flipó. Es que, no sé, se ve que esta compañía tiene la habilidad de hacerme flipar con todos sus juegos. Pero claro, es como de... ¿Y esa segunda parte para cuándo? Claro, porque este juego, ¿de cuándo es? Gente del chat, o sea, Pepaco, ¿me mirarías de cuándo es este juego? Que lo pondré aquí ahora al final de los créditos igual, pero... pero es que vamos por la G todavía. ...2015, o sea, hace 7 años. Y han desarrollado mientras tanto el Do Not Feed the Monkeys y ahora están con el 2. Si en 7 años no han sacado la segunda parte... Yo quiero la segunda parte. Dame la segunda parte. Joder. Aún así el juego, o sea, vamos a ser claros. No está ni en la espera ya. Hashtag Dead Synchronicity 2. Hashtag ya. En serio, me ha encantado. Aún así, no me parece que acabe mal el juego, pero es verdad que está pidiendo una segunda parte. Y también entiendo que con el currazo que es este juego, solamente con el primer crowdfunding no les diera, porque está claro que tenían pensado una historia mucho más larga, pero entiendo que no les diera para todo. La esperanza es lo último que se pierde, sí, Pandora y todo eso. Supongo que sí. Bueno, luego te sorprendes. Mira el Duke Nukem Forever, que tardó 10 años en salir, pero salió. ¿Salió? ¿Quién sabe? Podemos dar 3 años más. Ya te digo, me da mucha pena porque me da la impresión de que sí que tenían pensado como un guión mucho más largo, como un desarrollo mucho más largo. Si va a ser como Forever, igual que no salga mejor. Sí, digamos que Duke Nukem Forever no fue lo que esperábamos. Pero bueno, podías coger caquitas. Siempre es una mecánica interesante. Pero sí, no, igual mejor que no. Pero vaya.
sea, los nombres son de coña, ¿eh? Me esta de... Me da mucha rabia que no esté el mío, la verdad. Porque en aquel momento no estaba yo tan en el tema de los crowdfunding, pero... me hubiera gustado mucho ser parte de este. Made the grade from the Garden State. Ok. Nope. Bueno, supongo que vale la pena ver a todo el mundo que ha participado en este crowdfunding, porque esta es la gente que al final hizo también posible que... ¡Ah! ¡Mira quién está ahí! Un tal Pepe Romero Pepaco. Vaya, ¿quién será ese? ¡Ojo! Sí, ahí estabas, te hemos pillado. Sí. Infiltrado en todos los juegos. Sí, desde luego. O sea, cada juego que jugamos está tu nombre en los títulos. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la brujería aquí? ¿Estás utilizando el punto de sincronicidad muerta para estar en todos a la vez? En serio que me ha parecido un super concepto de ciencia ficción loquísimo. O sea, seguramente no es la primera vez que se habla de esto, porque el tema del agujero de gusano y los 2 puntos, la distancia más corta entre 2 puntos y tal. Pero, wow. Empieza a haber un patrón claro aquí. Que conste que yo no consulté con nadie antes de jugar a este juego, ¿eh? Fue como de, hostia, hace mucho tiempo que tengo este juego pendiente y me ha dado por las aventuras gráficas otra vez y ya está. Por cierto, mira Tim Schafer. Hostia, que Tim Schafer dio dineritos para este juego. Hostia. Es un nivel, ¿eh? Que Tim Schafer te dé... No sé cómo se pronuncia. ¿Schafer? Bueno. Que el creador de Day of the Tentacle y Grim Fandango te dé dinero para tu juego, escúchame. Charles Cecil también, no lo he visto. Ojo, es que no me puedo fijar en todo el mundo. Hubo bastante personalidad por aquí metida. Dijo él, que también estaba. Thank you all for the vote. Oh, el mensajito de agradecimiento. A ver, el juego lo vale, ¿eh? El juego lo vale totalmente. Pues nada. Tú eres la última mierda, hombre. Un poco de autoestima, Pepaco, ¿eh? Tampoco no puede ser. No. Tú eres quien eres. Y eso es así. En su día lo petó. Sí, ya lo estoy viendo. La pena es eso, que yo no tenía ni idea. Me suena, yo lo vi en esos, creo que os lo conté, creo que lo vi creo que fue en Retro Madrid o en la Barcelona Games World, ahora no me acuerdo, que tenían un puesto para enseñar el juego y tal, y fue el primer contacto que tuve con él, pero bueno, era joven, inexperta y todo eso. Y lo de los crowdfundings me sonaba como algo muy raro, pero ya me gustó en aquel momento, que además era súper raro, porque, joder, una aventura gráfica, ¿esto qué? ¿Sabes? Y la estuve siguiendo la pista en redes, pero no llegué a participar. Pero me parece súper guay que tuvieran tanto apoyo. Y claro, esto también es lo que les ha permitido llegar al punto del Do Not Feed the Monkeys y el nuevo juego, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero tiene muy buena pinta. Pues hasta aquí ha llegado el Dead Synchronicity. Tomorrow Comes Today. Os recuerdo que si os apetecen más aventuras gráficas point and click, aunque no tan impactantes... más rollo divertidito. Tenéis el Doki Doki Juega Tour Club, que estamos jugando al Thimbleweed Park, y ahí tenéis nuestro Discord para apuntaros con nosotros a jugar, que lo pasamos muy bien en ese Discord. Y mola mucho intercambiar opiniones y es un juegazo, no os lo perdáis si no lo habéis jugado. Y para todo lo demás, estamos en más redes por ahí. Y nada, voy a ver si me recupero de esto, gente. Como siempre que acabamos un juego, qué penica y qué gusto poder haberlo disfrutado con vosotros. Muchas gracias por el rato. Y no sé si mañana o pasado, pero estar al loro en Twitter porque seguiremos con Blacksat. Ahora que ya hemos acabado el Dead Synchronicity, ya no tenemos que elegir entre los dos. Hasta que saquen el Dead Synchronicity 2.
Muchísimas gracias por estar. ¡Mua! Un abrazo. Nos vemos.